Ay, wipe out kami. Gago lang. Oo, Col, bago lang. Pre, yung bitrate, gawin mo lang 6,000. Kaya lang maayos mo yun, pre, pag hindi ka pa nakalive. Eto nga, nag-cancel ako ng live. Saka sa setting. Ulil! Ulil! Na-optimize na ba yan, Karo? Oo, yung pag-edit. Hindi, yung PC mo, na-optimize na. Walang, hindi pa. Yung tawag nito, yung naka-Nvidia ka ba? Oo. Naka-RTX ka? May pick ka ba? GTX. Ha? Uy, may kalaban Ito na lang ito. eh. Halimaw yan ko eh. Halimaw yan, 1080. Thanks for the follow. Takbuhan ako ng kalaban. Wait lang para yan. Ayusin natin mamaya. Tapos strike ka, guys! Nag-strike to, guys! Palagaw? Malagyang gamit mong voice changer. Ako? Hindi yun, yung bata. Malaw ka, guys! Tapos, saan? Video quality ba yun sa'yo mo, ano? Lakay? Ah, video quality, pre. Gawin ko lang. Ano na nga? 1,000. Layo ka? Ano to? Ilang, ano? FPS pa, resolution? Video, Pati nga. bitrate? Patingin nga muna, i-live mo nga muna sa Discord. Ha? Tingnan ko. Squeeze. Ay, iskan ko, papa ko! Nadisi ako. Oh! Wait lang, pre. Wait Yan. lang. Titingnan ko muna. Down. Ludot kayo. Wala akong babaan. Ito yung automatic. Nadisi ako eh. Ayan. Gawin mo yung kan, pre. Shudi. Tawag nito. Yung 480 ko to. 1080. Ito. Hindi. Natali mo sa video quality. Ayan, 1080. Yan. 1080. 1080p Yan, o 60? Yan. Too high daw eh. Hindi yan. Gawin mo lang 60. Okay lang yan. Gawin mo 60. Click mo yung solution yung kan. Kung anong... Thanks for the follow. Mas mamaba pa dyan. 6,000. Ang lahi ko. 6,000. Ayun, 6,000. Yan. Let's go! Okay na yan. Audio bitrate. At saka yung kan, yung H264, mali yung nakalagay. Yung sa encoder. Okay lang yung audio bitrate. Mali yan. Yung H264 ang nakalagay. Yan. Naitsura si Boss Yan. Fly. Yan. Apply. Wait lang, pre, ha. Apply na lang. Okay na to, automatic apply ba to? Okay na. Tapos, pre, open mo yung ano. Hello. Yung... Punta ka sa... Search mo yung Nvidia control panel. Search. Nvidia control panel. Hindi ko. Oh, magsinakay! Hindi, in lang. Yan. Open mo yan. Thanks for the follow. Tapos, Punta ka sa lakihan mo nga, pre, lakihan mo. Punta ka sa pinakataas, yung adjust image. Yan, click mo yan. Yung use my preferred. Yan. Click mo yan. Lagay mo sa performance. Ay, yawa sa man to. Tapos apply. Apply, hindi sa baba, apply. sa kanan. Yan. Ito to, apply. Tapos yung sa taas naman, yung manage 3D settings. Sa taas. Manage. Yan. Gago, si K, SBX. Tapos, Scroll pa baba mo.
Ayaw nga man na. Wait lang, dahan lang. Ay, sorry. Ayan, pinakataas. Dahan. Yung prepare system fallback. Ito. Yan. I-click mo yung Loadout muna ako. prepared system fallback. Ayan. Yan. Tapos, yung latency. Kita mo yung latency mode. Ito, low. Yan. Select mo yung ultra. Ultra. Tapos yung G-Sync, off mo yan. G-Sync. Okay, scroll down. Oo man. Dami nakatutok eh. Yan, G-Sync. G-Sync. Ito. Pixel press. Fix. Tapos, sa baba nun. Sun. Off lang. Yung OpenGL. Yan yung OpenGL. Yan yung naka-auto. Ito. Yan. DDI or ano? Or rendering? Hindi. Click mo yan, yung auto. Ah. Yung performance. Select mo yung performance. Tapos yung OpenGL nakalagay sa baba. Lakay, galaw ka na lakay. Ah. Sa Yan, GPU. GPU. Select mo yung GPU mo. Hindi mo ginagamit yung GPU mo ever since. Ngayon mo palang gagamitin. Tapos, yung power management. Okay. Yan. Click mo yan. Yung prepare maximum performance. Tapos, yung sa baba naman nun, Naigo-igo pa yan. na. Hindi yan. Application control. Yan, click mo yan. Yung Ayos available. Yan. Tapos, 10 gig. Sa baba niya, 10 gig. Ilan kayo? Uy, lakay. 10 gig. Ito ba? Wait lang. Ikan mo na yung 10 gig. Select mo na yung 10 gig. Ay, wipe out kami. Gago, Oo, Col. Bago lang. Pre, yung bitrate. Gawin mo lang 6,000. Kaya lang maayos mo yun, pre, pag hindi ka pa nakalive. Ito nga, nag-cancel ako ng live. Saka sa setting. Ulil! Na-optimize na ba yan, Karen? Oh, yung PS5. Hindi, yung PC mo, na-optimize na. Walang, hindi ba? Yung tawag nito, yung naka-Nvidia ka ba? Oh, Naka-RTX ka? May pick ka ba? GTX. Ha? Uy, may kalaban na Ito yun. lang, Halimaw yan, pre. Halimaw yan, 1080. Thanks for the follow. Takbuhan ako ng kalaban. Wait lang para yan. Ayusin natin mamaya. Tapos strike ta, guys! Nag-strike ta, guys! Palagaw? Malagyang gamit mong voice changer. ako? Hindi yun, yung bata. Malaw ka, guys! Tapos, saan video quality ba yun sa'yo mo, ano? Lakay? Ah, video quality, pre. Gawin ko lang. Ano na 1,000. Layo ka? Ano to? Ilang, ano? FPS pa, resolution? Video, Pati nga. bitrate? Patingin nga muna, i-live mo nga muna sa Discord. Ito. Tingnan ko. Screen. Ay, iskan ko, papa ko! Nadisi ako. Oh, Wait lang, pre. Wait Yan. lang. Titingnan ko muna. Loadout kayo. Wala akong babaan. Ito yung automatic. ako eh. Ayan. Gawin mo yung one, pre. Sudi. Tawag nito. Yung 480 ko to. 1080. Ito. Hindi. Natali mo sa video quality. Ayan, 1080. Yan. 1080. 1080p Yan, o 60? Yan. Sa
Tuhay daw eh. Hindi yan. Gawin mo lang 6. Okay lang yan. Gawin mo 6. Click mo yung sa loss yung kan. Kung anong... Thanks for the follow. Mas mamaba pa dyan. 6,000. Ang lahi ko. 6,000. Ayun, 6,000. Yan. Let's go! Okay na yan. Audio bitrate. At saka yung kan, yung H264, mali yung nakalagay. Yung sa encoder. Okay lang yung audio bitrate. Mali yan. Yung X264 ang nakalagay. Yan. Naitsura si Boss Yan, Lai. yan. Apply. Wait lang pre ha. Apply na lang. Okay na to. Automatic apply ba to? Okay na. Tapos pre-open mo yung ano. Yung... Punta ka sa... Search mo yung NVIDIA control panel. Search. NVIDIA control panel. Magsinakay. Hindi, in lang. Yan. Open mo yan. Thanks for the follow. Tapos. Punta ka sa pinaka... Lakihan mo nga pre, lakihan mo. Punta ka sa pinakataas. Yung adjust image. Yan, click mo yan. Yung use my preferred. Yan. Click mo yan. Lagay mo sa performance. Ay, yawa sa man to. Tapos apply. Apply, hindi sa baba, Apply. sa kanan. Yan. Ito to, apply. Tapos yung sa taas naman, yung manage 3D settings. Sa taas. Manage. Yan. Gago, si K, SBX. Tapos, scroll pa baba mo. Ayaw nga man na. Wait lang, dahan lang. Ay, sorry. Ayan, pinakataas. Dahan. Yung prepare system fallback. Ito. Yan. I-click mo yung Loadout mo na ako. prepared system fallback. Ayan. Yan. Tapos, yung latency. Kita mo yung latency mode. Ito, low. Yan. Select mo yung ultra. Ultra. Tapos yung G-Sync, off mo yan. G-Sync. Okay, scroll down. Oh man, dami nakatutok eh. Yan, G-Sync. G-Sync. Ito. Pixel press. Fix. Tapos, sa baba no. Sun. Off lang. Yung OpenGL. Yan yung OpenGL. Yan yung naka-auto. Ito. Yan. DDI or ano? Or rendering? Hindi. Click mo yan, yung auto. Yung performance. Select mo yung performance. Tapos yung OpenGL nakalagay sa baba. Galaw ka na lang kay. Sa GPU. Yan, GPU. Select mo yung GPU mo. Hindi mo ginagamit yung GPU mo ever since. Ngayon mo palang gagamitin. Tapos yung power management. Okay. Yan. Sige, click mo yan. Yung prepare maximum performance. Tapos yung sa baba naman nun. Naigo Yan. Hindi yan. Application control. Yan, click mo yan. Yung Ayos available. Yan. Tapos 10 gig. Sa baba niya 10 gig. Ilan kayo? Uy, lakay. 10 gig. Ito ba? Wait lang. Ikan mo yung 10 gig. Select mo lang yung 10 gig. Yay. Wipe out kami. Gago na. Oo, Col. Bago lang. Pre, yung bitrate. Gawin mo lang 6,000. Kaya lang maayos mo yun, pre, pag hindi ka pa nakalive. Ito nga, nag-cancel ako ng live. Saka sa setting. Ulil! Na-optimize na ba yan, Karen? Oh, yung PS5. Hindi, yung PC mo, na-optimize na. Wala, hindi ba? Yung tawag nito, yung naka-Nvidia ka ba? Oh, Naka-RTX ka? May pick ka ba? GTX. Ha? Uy, may kalaban Ito na. lang,
Halimaw yan, pre. Halimaw yan, 1080. Thanks for the follow. Takbuhan ako ng kalaban. Wait lang para yan. Ayusin natin mamaya. Tapos strike ta, guys! Nag-strike ta, guys. Palagaw? Malagyang gamit mong voice changer. Ako? Hindi yun, yung bata. Malaw ka, guys! Tapos, saan? Video quality ba yun sa'yo mo, ano? Lakay? Ah, video quality, pre. Gawin ko lang. Ano na 1,000. Layo ka? Ano to? Ilang, ano? FPS pa, resolution? Video, Pati nga. bitrate? Patingin nga muna, i-live mo nga muna sa Discord. Ito. Tingnan ko. Squeeze. Ay, iskan ko, papa ko! Nadisi ako, nadisi Oh, ako. Wait lang, pre. Wait Yan. lang. Titingnan ko muna. Ludot kayo. Wala akong babaan. Ito yung Nadisi automatic. ako eh. Ayan. Gawin mo yung kan, pre. Shudi. Tawag nito. Yung 480 ko to. 1080. Ito. Hindi. Natali mo sa video quality. Ayan, 1080. Yan. 1080. 1080p Yan, o 60? Yan. Tapos Too high daw eh. Hindi yan. Gawin mo lang 60. Okay lang yan. Gawin mo 6. Click mo yung sa loss yung kan. Kung anong... Thanks for the follow. Mas mamaba pa dyan. 6,000. Ang lahi ko. 6,000. Ayun, 6,000. Yan. Let's go! Okay na yan. Audio bitrate. At saka yung kan, yung H264, mali yung nakalagay. Yung sa encoder. Okay lang yung audio bitrate. Mali yan. Yung H264 ang nakalagay. na-itsura si Boss Lai. Yan. Apply. Wait lang, pre, ah. Apply na lang. Okay na to. Automatic apply ba to? Okay na. Tapos, pre-open mo yung ano. Hello. Yung... Punta ka sa... Search mo yung NVIDIA control panel. Search. NVIDIA control panel. Oh, magsinakay! Hindi, in lang. Yan. Open mo yan. Thanks for the follow. Tapos. Punta ka sa pinaka... Lakihan mo nga, pre. Lakihan mo. Punta ka sa pinakataas. Yung adjust image. Yan, click mo yan. Yung use my preferred. Yan. Click mo yan. Lagay mo sa performance. Ay, yawa sa man to. Tapos apply. Apply, hindi sa baba, Apply. sa kanan. Yan. Ito to, apply. Tapos yung sa taas naman, yung manage 3D settings. Sa taas. Manage. Yan. Gago, si K, SBX. Tapos, scroll pa baba mo. Ayaw nga man na. Wait lang, dahan lang. Ay, sorry. Ayan, pinakataas. Dahan. Yung prepare system fallback. Ito. Yan. I-click mo yung Ludot mo na ako. prepared system fallback. Ayan. Yan. Tapos, yung latency. Kita mo yung latency mode. Ito, low. Yan. Select mo yung ultra. Ultra. Tapos yung G-Sync, off mo yan. G-Sync. Okay, scroll down. Oo, man. Dami nakatutok eh. Yan, G-Sync. G-Sync. Ito. Pixel press. Fix. Tapos, sa baba no. Sun. Off lang, yung OpenGL. Yan yung Open. OpenGL.
Yan yung naka-auto. Ito. Yan. GDH or ano? Hindi, Or hindi yun. rendering? Hindi. Kalay, guys. Click mo yun, yung auto. Ah, Yung performance, select mo yung performance. At tapos yung OpenGL, nakalagay sa baba. Lakay, galaw ka na lakay. sa GPU. Yan, GPU. Select mo yung GPU mo. Hindi mo ginagamit yung GPU mo ever since. Ngayon mo palang gagamitin. At tapos, yung power management. Okay. Yan, click mo yan. Yung premium maximum performance. At tapos, yung sa baba naman nun, Naigo-igo mo yan, na. Hindi yan. Application control. Yan, click mo yan. Yung Ayos available. Yan. Matapos, 10 gig. Sa baba niya, 10 gig. Ilan kayo? Uy, lakay. 10 gig. Ito ba? Wait lang. Ikan mo na yung 10 gig. Select mo na yung 10 gig. Yay, wipe out kami. Gago, Oo, Col, bago lang. Pre, yung bitrate, gawin mo lang 6,000. Kaya lang maayos mo yun, pre, pag hindi ka pa nakalive. Ito nga, nag-cancel ako ng live. Saka sa setting. Ulil! Na-optimize na ba yan, Aaron? Right! Oh, yung PS5. Hindi, yung PC mo, na-optimize na. Wala, hindi pa. Yung tag nito, yung naka-Nvidia ka ba? Oh, Naka-RTX ka? May pick ka ba? GTX. Ha? Uy, may kalaban Ito na lang, ito. eh. Halimaw yan, pre. Halimaw yan, 1080. Thanks for the follow. Takbuhan ako ng kalaban. Wait lang para yan. Ayusin natin mamaya. Tapos strike ta, guys! Nag-strike ta, guys! Palagaw? Malagyang gamit mong voice changer. Ako? Hindi yun, yung bata. Malaw ka, guys! Tapos, saan? Video quality ba yun sa'yo mo, ano? Lakay? Video quality, pre. Gawin ko lang. Ano na nga? 1,000. Layo ka? Ano to? Ilang, ano? FPS pa, resolution? Video, Pati nga. bitrate? Patingin nga muna, i-live mo nga muna sa Discord. Ito. Tingnan ko. Screen. Ay, scan ko, papa ko! Nadisya ko. Oh, Wait lang, pre. Wait Yan. lang. Titingnan ko muna. Down. Ludot kayo. Wala akong babaan. Ito yung automatic. Nadisya ko eh. Ayan. Gawin mo yung one, pre. Shudi. Tawag nito. Yung 480 ko to. 1080. Ito. Hindi. Natali mo sa video quality. Ayan, 1080. Yan. 1080. 1080p Yan, o 60? Yan. Too high daw eh. Hindi yan. Gawin mo lang 60. Okay lang yan. Gawin mo 6. Click mo yung sa loss yung pan. Kung anong... Thanks for the follow. Mas mamaba pa dyan. 6,000. Ang lahi ko. 6,000. Ayun, 6,000. Yan. Let's go! Okay na yan. Audio bitrate. At saka yung kwan, yung H.264, mali yung nakalagay. Yung sa encoder. Okay lang yung audio bitrate. Mali yan. Yung H.264 ang nakalagay. na-itsura si Boss Light. Yan. Apply. Wait lang, pre, ha. Apply na lang. Okay na to, automatic apply ba to? Okay na. Tapos, pre, open mo yung ano. Punta ka sa... Search mo yung NVIDIA control panel. Search. NVIDIA control panel. Oh, magsinakay!
Hindi, in lang. Yan. Open mo yan. Thanks for the follow. Tapos, Punta ka sa lakihan mo nga, pre, lakihan mo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Punta ka sa pinakataas, yung adjust image. ayun. Yan, click mo yan. Ning. Yung use my prepared. Yan. Click mo yan. Lagay mo sa performance. Ay, yawa sa man to. Tapos apply. Apply, hindi sa baba, Apply. sa kanan. Yan. Ito to, apply. Tapos yung sa taas naman, yung manage 3D settings. Sa taas. Manage. Yan. Ito. Gago, si K, SBX. Tapos, yung scroll pa baba mo. Ayaw nga man na. Wait lang, dahan lang. Ay, sorry. Ayan, pinakataas. Dahan. Yung prepare system fallback. Ito. Yan. I-click mo yung Loadout mo na ako. prepared system fallback. Ayan. Yan. Tapos, yung latency. Kita mo yung latency mode. Ito, low. Yan. Select mo yung ultra. Ultra. Tapos yung G-Sync, off mo yan. G-Sync. Okay, scroll down. Oo man, dami nakatutok eh. Yan, G-Sync. G-Sync. Ito. Yan. Pixel press. Fix. Tapos, sa baba no. Sun. Off lang, yung OpenGL. Yan yung OpenGL. Yan yung naka-auto. Ito. Yan. GDI or ano? Hindi, Or hindi rendering? Hindi. Kalay. Click mo yan, yung auto. Ah. Yung performance. Select mo yung performance. Tapos yung OpenGL, nakalagay sa baba. Galaw ka na lang kay. Ah. Sa Yan, GPU. GPU. Select mo yung GPU mo. Hindi mo ginagamit yung GPU mo ever since. Ngayon mo palang gagamitin. Tapos, yung power management. Okay. Yan. Sige, click mo yan. Yung prepare maximum performance. Tapos, yung sa baba naman nun, Naigo-igo mo yan. na. Hindi yan. Application control. Yan, click mo yan. Yung Ayos available. Yan. Tapos, 10 gig. Sa baba niya, 10 gig. Inay kayo. Uy, lakay. 10 gig. Ito ba? Wait lang. Ikan mo yung 10 gig. Select mo lang yung 10 gig. Ay, wipe out kami. Gago na. Oo, Col. Bago lang. Pre, yung bitrate. Gawin mo lang 6,000. Kaya lang maayos mo yun, pre, pag hindi ka pa nakalive. Ito nga, nag-cancel ako ng live. Saka sa setting. Ulil! Na-optimize na ba yan, Aaron? Right! Oh, yung PS5. Hindi, yung PC mo, na-optimize na. Wala, hindi pa. Yung tawag nito, yung naka-Nvidia ka ba? Oh, Naka-RTX ka? May pick ka ba? GTX. Ha? Uy, may kalaban na Ito yun. lang, Halimaw yan, pre. Halimaw yan, 1080. Thanks for the follow. Takbuhan ako ng kalaban. Wait lang para yan. Ayusin natin mamaya. Tapos strike ta guys! Nag-strike ta, guys! Palagaw? Malagyang gamit mong voice changer.
Ako? Hindi yun, yung bata. Hello, Tagay. Tapos, saan video quality ba yun sa'yo mo, ano? Lakay? Video quality pre. Gawin ko lang. Ano na 1,000. Layo ka? ano to? Ilang, ano? FPS pa, resolution? Video, Pati nga. bitrate? Patingin nga muna, i-live mo nga muna sa Discord. Ha? Tingnan ko. Squeeze. Ay, iskan ko, papa ko. Nadisi ako, nadisi. Oh. Wait lang pre, wait Yan. lang. Titingnan ko muna. Down. Ludot kayo. Wala akong babaan. Ito yung automatic. ako eh. Ayan. Gawin mo yung kan pre. Shudi. Tawag nito. Yung 480 ko to. 1080. Ito. Hindi. Natali mo sa video quality. Ayan, 1080. Yan. 1080. 1080p Yan, o 60? Yan. Tapos Too high daw eh. Hindi yan. Gawin mo lang 60. Okay lang yan. Gawin mo 6. Click mo yung sa loss yung kan. Kung anong... Thanks for the follow. Mas mamaba pa dyan. 6,000. Ang lahi ko. 6,000. Ayun, 6,000. Yan. Let's go! Okay na yan. Audio bitrate. At saka yung kan, yung H264, mali yung nakalagay. Yung sa encoder. Okay lang yung audio bitrate. Mali yan. Yung X264 ang nakalagay. Yan. La itsura si Boss Yan. Lai. Apply. Wait lang pre ha. Apply na lang. Okay na to. Automatic apply ba to? Okay na. Tapos pre, open mo yung ano. Hello. Yung... Punta ka sa... Search mo yung NVIDIA control panel. Search. NVIDIA control panel. Oh, magsinakay. Hindi, in lang. Yan. Open mo yan. Thanks for the follow. Tapos. Punta ka sa pinaka... Lakihan mo nga pre, lakihan mo. Punta Ta. ka sa pinakataas. Yung adjust image. Ayun. Yan, click mo yan. Ning. Yung use my prepared. Yan. Click mo yan. Lagay mo sa performance. Ay, yawa sa man to. Tapos apply. Apply, hindi sa baba, Apply. sa kanan. Yan. Ito to, apply. Tapos yung sa taas naman, yung manage 3D settings. Sa taas. Manage. Yan. Gago, si K, SBX. Tapos, scroll pa baba mo. Ayaw nga man na. Wait lang, dahan lang. Ay, sorry. Ayan, pinakataas. Dahan. Yung prepare system fallback. Mama. Ito. Yan. I-click mo yung Ludot mo na ako. prepared system fallback. Ayan. Yan. Tapos, yung latency. Kita mo yung latency mode. Ito, low. Yan. Select mo yung ultra. Ultra. Tapos yung G-Sync, off mo yan. G-Sync. Okay, scroll down. Oo man, dami nakatutok eh. Yan, G-Sync. G-Sync. Ito. Yeah. Pixel press. Fix. Tapos, sa baba no. Sun. Off lang, multi-frame. yung OpenGL. Yan yung OpenGL. Yan yung naka-auto. Ito. Yan. GDI or ano? Hindi, Or hindi rendering? Hindi. Kalay. Click mo yan, yung auto. Ah. Yung performance. Select mo yung performance. Tapos yung OpenGL, nakalagay sa baba. Lakay, galaw ka na lakay. Ah. Sa Yan, GPU. GPU. Select mo yung GPU mo. Hindi mo ginagamit yung GPU mo ever since. Ngayon mo palang gagamitin. Tapos, yung power management. Okay. Yan. Sige, click mo yan. Yung prepare maximum performance. Tapos, yung sa baba naman nun, Naigo-igo mo yan. na. Hindi yan. Application control. Yan, click mo yan. Yung Ayos available. Yan. Tapos, 10 gig. Sa baba niya, 10 gig. Inay kayo. Uy, lakay. 10 gig. Ito ba? Wait lang. Ah, Ikan mo dalawa yung 10 na. gig. Select mo na yung 10 gig. Ay, wipe out kami.
Gago, Oo, Col, bago lang. Pre, yung bitrate, gawin mo lang 6,000. Kaya lang maayos mo yun, pre, pag hindi ka pa nakalive. Eto nga, nag-cancel ako ng live. Saka sa setting. Ulil! Ulen? Na-optimize na ba yan, Karo? Right! Oo, yung PS5. Hindi, yung PC mo, na-optimize na. Wala, hindi pa. Yung tawag nito, yung naka-Nvidia ka ba? Oo, Naka-RTX ka? May pick ka ba? GTX. Ha? Uy, may kalaban na Ito ito. lang, Halimaw yan to eh. Halimaw yan, 1080. Thanks for the follow. Takbuhan ako ng kalaban. Wait lang para yan. Ayusin natin mamaya. Tapos strike ka, guys! Nag-strike to guys! Palagaw? Malagyang gamit mong voice changer. ako. Hindi yun, yung bata. Malaw ka, guys! Tapos, saan video quality ba yun sa'yo mo, ano? Lakay? Ah, video quality pre. Gawin ko lang. Ano na nga? 1,000. Layo ka? Ano to? Ilang, ano? FPS pa, resolution? Video, Pati nga. bitrate? Patingin nga muna, i-live mo nga muna sa Discord. Ha? Tingnan ko. Squeeze. Ay, scan ko, papa ko! Nadisi ako. Oh, Wait lang pre, wait Yan. lang. Titingnan ko muna. Ludot kayo. Wala akong babaan. Ito yung automatic. Nadisi ako eh. Ayan. Gawin mo yung kan pre. Shudi. Tawag nito. Yung 480 ko to. 1080. Ito. Hindi. Natali mo sa video quality. Ayan, 1080. Yan. 1080. 1080p Yan, o 60? Yan. Tapos Too high daw eh. Hindi yan. Gawin mo lang 60. Okay lang yan. Gawin mo 60. Click mo yung solution yung kan. Kung anong... Thanks for the follow. Mas mamaba pa dyan. 6,000. Ang lahi ko. 6,000. Ayun, 6,000. Yan. Let's go! Okay na yan. Audio bitrate. At saka yung kan, yung H.264, mali yung nakalagay. Yung sa encoder. Okay lang yung audio bitrate. Mali yan. Yung H.264 ang nakalagay. na-itsura Saan? si Boss Yan. Lai. Apply. Wait lang pre ha. Apply na lang. Okay na to, automatic apply ba to? Okay na. Tapos pre, open mo yung ano. Hello. Yung... Punta ka sa... Search mo yung NVIDIA control panel. Search. NVIDIA control panel. Hindi ko. Oh, magsinakay! Hindi, in lang. Yan. Open mo yan. Thanks for the follow. Tapos, Punta ka sa lakihan mo nga pre, lakihan mo. Punta ka Ta-ta-ta-ta-ta-ta! sa pinakataas, yung adjust image. ayun. Yan, click mo yan. Ning. Yung use my prepared. Yan. Click mo yan. Lagay mo sa performance. Ay, yawa sa man to. Tapos apply. Apply, hindi sa baba, Apply. sa kanan. Yan. Ito to, apply. Tapos yung sa taas naman, yung manage 3D settings. Sa taas. Manage. Yan. Gago, si K, SBX. Tapos, yung scroll pa baba mo.
Ayaw nga man na. Wait lang, dahan lang. Ay, sorry. Ayan, pinakataas. Dahan. Yung prepare system fallback. Mama. Ito. Yan. I-click mo yung Loadout muna ako. prepared system fallback. Ayan. Yan. Tapos, yung latency. Kita mo yung latency mode. Ito, low. Yan. Select mo yung ultra. Ultra. Tapos yung G-Sync, off mo yan. G-Sync. Okay, scroll down. Oo na eh. Dami nakatutok eh. Yan, G-Sync. G-Sync. Ito. Yan. Pixel press. Fix. Tapos, sa baba no. Sun. Off lang, yung OpenGL. Yan yung OpenGL. Yan yung naka-auto. Ito. Yan. GDI or ano? Or rendering? Hindi. Kalay. Click mo yan, yung auto. Ah. Yung performance. Select mo yung performance. Tapos yung OpenGL, nakalagay sa baba. Galaw ka na lang kay. Ah. Sa Yan, GPU. GPU. Select mo yung GPU mo. Hindi mo ginagamit yung GPU mo ever since. Ngayon mo palang gagamitin. Tapos, yung power management. Okay. Yan. Sige, click mo yan. Yung prepare maximum performance. Tapos, yung sa baba naman nun, Naigo yan. driver. Hindi yan. Ito. Application control. Yan, click mo yan. Yung Ayos available. Yan. Tapos, 10 gig. Sa baba niya, 10 gig. Inay kayo. Uy, lakay. 10 gig. Ito ba? Wait lang. Ikan mo na yung 10 gig. Select mo na yung 10 gig. Yay. Wipe out kami. Gago nag. Oo, Col. Bago lang. Pre, yung bitrate. Gawin mo lang 6,000. Kaya lang maayos mo yun, pre, pag hindi ka pa nakalive. Ito nga, nag-cancel ako ng date. Saka sa setting. Ulil! Na-optimize na ba yan, Aaron? Right! Oh, yung pag-edit. Yung PC mo, na-optimize na? Wala, hindi pa. Yung tawag ito, yung naka-Nvidia ka ba? Oh, Naka-RTX ka? May pick ka ba? GTX. Ha? Uy, may kalaban na ito. Halimaw yan ito eh. Halimaw yan, 1080. Thanks for the follow. Takbuhan ako ng kalaban. Wait lang para ayusin natin mamaya. Tapos strike ta guys! Nag-strike ta guys! Palagaw? Malagyang gamit mong voice changer. Ako? Hindi yun, yung bata. Malaw ka guys! Tapos, saan? Video quality ba yun sa'yo mo, ano? Lakay? Video quality pre. Gawin ko lang. Ano na nga? 1,000. Layo ka? Ano to? Ilang, ano? FPS pa, resolution? Video, Pati nga. bitrate? Patingin nga muna, i-live mo nga muna sa Discord. Ito. Tingnan ko. Screen. Ay, scan ko papa ko! Nadisi ako. Oh. Wait lang pre, wait Yan. lang. Titingnan ko muna. Loadout kayo. Wala akong babaan. Ito yung automatic. Nadisi ako eh. Ayan. Gawin mo ang one pre. Sudi. Tawag nito. Yung 480 ko to. 1080. Ito. Hindi. Ito mo sa video quality. Ayan, 1080. Yan. 1080. 1080p Yan, o 60? Yan.
Tapos Tuhay daw eh. Hindi yan. Gawin mo 6. Okay lang yan. Gawin mo 6. Click mo yung solution yung pan. Kung anong... Thanks for the follow. Mas mamaba pa dyan. 6,000. Ang lahi ko. 6,000. Ayun, 6,000. Yan. Let's go! Okay na yan. Audio bitrate. At saka yung kwan, yung H264, mali yung nakalagay. Yung sa encoder. Okay lang yung audio bitrate. Mali yan. Yung H264 ang nakalagay. Yan. Naitsura si Boss Yan, Lai. yan. Apply. Wait lang pre ha. Apply na lang. Okay na to. Automatic apply ba to? Okay na. Tapos pre-open mo yung ano. Yung... Punta ka sa... Search mo yung NVIDIA control panel. Search. NVIDIA control panel. Oh, magsinakay. Hindi, in lang. Yan. Open mo yan. Thanks for the follow. Tapos. Punta ka sa pinaka... Lakihan mo nga, pre. Lakihan mo. Punta ka Ta-ta-ta-ta-ta. sa pinakataas. Yung adjust image. Ayun. Yan, click mo yan. Ning. Yung use my prepared. Yan. Click mo yan. Lagay mo sa performance. Ay, yawa sa man to. Tapos apply. Apply, hindi sa baba, Apply. sa kanan. Yan. Ito to, apply. Tapos yung sa taas naman, yung manage 3D settings. Sa taas. Manage. Yan. Gago, si K, SBX. Tapos, yung... Scroll pa baba mo. Ayaw nga man na. Wait lang, dahan lang. Ay, sorry. Ayan, pinakataas. Dahan. Yung... Prepare system fallback. Ito. Yan. I-click mo yung... Loadout mo na ako. Prepared system fallback. Ayan. Yan. Tapos, yung latency. Kita mo yung latency mode. Ito, low. Yan. Select mo yung ultra. Ultra. Tapos yung G-Sync, off mo yan. G-Sync. Okay, scroll down. Oo man, dami nakatutok eh. Yan, G-Sync. G-Sync. Ito. Yan. Pixel press. Fix. Tapos, sa baba no. Sun. Off lang, yung OpenGL. Yan yung OpenGL. Yan yung naka-auto. Ito. Yan. GDI or ano? Or rendering. Hindi. Kalay. Click mo yan, yung auto. Yung performance. Select mo yung performance. Tapos yung OpenGL, nakalagay sa baba. Galaw ka na lang kay. Sa GPU. Yan, GPU. Select mo yung GPU mo. Hindi mo ginagamit yung GPU mo ever since. Ngayon mo palang gagamitin. Tapos, yung power management. Okay. Yan. Sige, click mo yan. Yung prepare maximum performance. Tapos, yung sa baba naman nun, Naigo-igo mo yan. na. Hindi yan. Application control. Yan, click mo yan. Yung Ayos available. Yan. Tapos, 10 gig. Sa baba niya, 10 gig. Inay kayo. Uy, lakay. 10 gig. Ito ba? Wait lang. Ikan mo yung 10 gig. Select mo lang yung 10 gig. Ay, wipe out kami. Gago na. Oo, Col. Bago lang. Pre, yung bitrate. Gawin mo lang 6,000. Kaya lang maayos mo yun, pre, pag hindi ka pa nakalive. Ito nga, nag-cancel ako ng live. Saka sa setting. Ulil! Na-optimize na ba yan, Karo? Oo, yung objective. Hindi, yung PC mo, na-optimize na. Wala, hindi pa. Yung tawag ito, yung naka-Nvidia ka ba? Oo. Naka-RTX ka? May pick ka ba? GTX. Ha? Uy, may kalaban Ito na lang,
Halimaw yan to eh. Halimaw yan, 1080. Thanks for the follow. Takbuhan ako ng kalaban. Wait lang para ayusin natin mamaya. Tapos strike ta, guys! Nag-strike to guys. Palagaw? Malagyang gamit mong voice changer. Ako? Hindi yun, yung bata. Malaw ka, guys! Tapos, saan? Video quality ba yun sa'yo mo, ano? Lakay? Ah, video quality pa eh. Gawin ko lang. Ano na nga? 1,000. Layo ka? Ano to? Ilang, ano? FPS pa, resolution? Video, Pati nga. bitrate? Patingin nga muna, i-live mo nga muna sa Discord. Ha? Tingnan ko. Squeeze. Ay, scan ko, papa ko! Nadisi ako, nadisi Oh, ako. Wait lang, wait Yan. lang. Titingnan ko muna. Ludot kayo. Wala akong babaan. Ito yung automatic. Nadisi ako eh. Ayan. Gawin mo yung one pre. Sudi. Tawag nito. Yung 480 ko to. 1080. Ito. Hindi. Ito mo sa video quality. Ayan, 1080. Yan. 1080. 1080p Yan, o 60? Yan. Too high daw eh. Hindi yan. Gawin mo na 60. Okay lang yan. Gawin mo 60. Click mo yung solution yung pan. Kung anong... Thanks for the follow. Mas mamaba pa dyan. 6,000. Ang lahi ko. 6,000. Ayun, 6,000. Yan. Let's go! Okay na yan. Audio bitrate. At saka yung kwan, yung H.264, mali yung nakalagay. Yung sa encoder. Okay lang yung audio bitrate. Mali yan. Yung H.264 ang nakalagay. Yan. na-itsura si Boss Yan. Lai. Apply. Wait lang pre ha. Apply na lang. Okay na to. Automatic apply ba to? Okay na. Tapos pre-open mo yung ano. Hello. Yung... Punta ka sa... Search mo yung NVIDIA control panel. Search. NVIDIA control panel. Hindi ko. Oh, magsinakay. Hindi, in lang. Yan. Open mo yan. Thanks for the follow. Tapos. Punta ka sa pinaka... Lakihan mo nga, pre. Lakihan mo. Punta ka Ta-ta-ta-ta-ta. sa pinakataas. Yung adjust image. Ayun. Yan, click mo yan. Ning. Yung use my prepared. Yan. Click mo yan. Lagay mo sa performance. Ay, yawa sa man to. Tapos apply. Apply, hindi sa baba, Apply. sa kanan. Yan. Ito to, apply. Tapos yung sa taas naman, yung manage 3D settings. Sa taas. Manage. Yan. Gago, si K, SBX. Tapos, yung... Scroll pa baba mo. Ayaw nga man na. Wait lang, dahan lang. Ay, sorry. Ayan, pinakataas. Dahan. Yung... Prepare system fallback. Mama. Ito. Yan. I-click mo yung... Ludot mo na ako. Prepared system fallback. Ayan. Yan. Tapos, yung latency. Kita mo yung latency mode. Ito, low. Yan. Select mo yung ultra. Ultra. Tapos yung G-Sync, off mo yan. G-Sync. Okay, scroll down. Oo man, dami nakatutok eh. Yan, G-Sync. G-Sync. Ito. Yeah. Pixel press. Fix. Tapos, sa baba no. Sun. Off lang. multi-frame. Yung OpenGL. Tubig. Yan yung Open. OpenGL.
Yan yung naka-auto. Ito. Yan. GDH or ano? Hindi, Or hindi yun. rendering? Hindi. Kalay. Click mo yun, yung auto. Ah, Yung performance, select mo yung performance. At tapos yung OpenGL, nakalagay sa baba. Lakay, galaw ka na lakay. sa GPU. Yan, GPU. Select mo yung GPU mo. Hindi mo ginagamit yung GPU mo ever since. Ngayon mo palang gagamitin. At tapos, yung power management. Okay. Yan, sige, click mo yan. Yung premium maximum performance. At tapos, yung sa baba naman nun, Naigo-igo mo yan, na. Driver. Hindi yan. Application control. Yan, click mo yan. Yung Ayos available. Ayos available. Yan. Matapos, 10 gig. Sa baba niya, 10 gig. Inay kayo. Uy, lakay. 10 gig. Ito ba? Wait lang. Ah, Ikan mo dalawa yung 10 na. gig. Select mo lang yung 10 gig. Ay, wipe out kami. Gago, Oo, Col. Bago lang. Pre, yung bitrate. Gawin mo lang 6,000. Kaya lang, maayos mo yun, pre, pag hindi ka pa nakalive. Ito nga, nag-cancel ako ng date. Saka sa setting. Ulil! Na-optimize na ba yan, Karo? Right! Oh, yung objective. Yung PC mo, na-optimize na? Wala, hindi pa. Yung tawag ito, yung naka-Nvidia ka ba? Oh, Naka-RTX ka? May pick ka ba? GTX. Ha? Uy, may kalaban na ito. Ulit Halimaw yan yan. ito eh. Halimaw yan, 1080. Thanks for the follow. Takbuhan ako ng kalaban. Wait lang para yan. Ayusin natin mamaya. Tapos strike ta, guys! Nag-strike ta, guys! Palagaw? Malagyang gamit mong voice changer. Ako? Hindi yun, yung bata. Malaw ka, guys! Tapos, saan? Video quality ba yun sa'yo mo, ano? Lakay? Video quality, pre. Gawin ko lang. Ano na 1,000. Layo ka? Ano to? Ilang, ano? FPS pa, resolution? Video, Pati nga. bitrate? Patingin nga muna, i-live mo nga muna sa Discord. Ha? Tingnan ko. Screen. Ay, scan ko, papa ko! Nadisya ko. Oh, Wait lang, pre. Wait Yan. lang. Titingnan ko muna. Down. Ludot kayo. Wala akong babaan. Ito yung automatic. Nadisya ko eh. Ayan. Gawin mo yung one, pre. Sudi. Tawag nito. Yung 480 ko to. 1080. Ito. Hindi. Ito mo sa video quality. Ayan, 1080. Yan. 1080. 1080p Yan, o 60? Yan. Too high daw eh. Hindi yan. Gawin mo na 60. Okay lang yan. Gawin mo 6. Click mo yung sa loss yung pan. Kung anong... Thanks for the follow. Mas mamaba pa dyan. 6,000. Ang lahi ko. 6,000. Ayun, 6,000. Yan. Let's go! Okay na yan. Audio bitrate. At saka yung kwan, yung H.264, mali yung nakalagay. Yung sa encoder. Okay lang yung audio bitrate. Mali yan. Yung H.264 ang nakalagay. na-itsura si Boss Yan. Lai. Yan. Apply. Wait lang, pre, ha. Apply na lang. Okay na to, automatic apply ba to? Okay na. Tapos, pre, open mo yung ano. Ano? Yung... Punta ka sa... Search mo yung NVIDIA control panel. Search. NVIDIA control panel. Hindi ko. Oh, magsinakay!
Hindi, in lang. Yan. Open mo yan. Thanks for the follow. Tapos, Punta ka sa lakihan mo nga, pre, lakihan mo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Punta ka sa pinakataas, yung adjust image. ayun. Yan, click mo yan. Ning. Yung use my prepared. Yan. Click mo yan. Lagay mo sa performance. Ay, yawa sa man to. Tapos apply. Apply, hindi sa baba, Apply. sa kanan. Yan. Ito, apply. Tapos yung sa taas naman, yung manage 3D settings. Sa taas. Manage. Yan. Gago, si K, SBX. Tapos, yung scroll pa baba mo. Ayaw nga man na. Wait lang, dahan lang. Ay, sorry. Ayan, pinakataas. Dahan. Yung prepare system fallback. Ito. Yan. I-click mo yung Loadout muna ako. prepared system fallback. Ayan. Yan. Tapos, yung latency. Kita mo yung latency mode. Ito, low. Yan. Select mo yung ultra. Ultra. Tapos yung G-Sync, off mo yan. G-Sync. Okay, scroll down. Oo man, dami nakatutok eh. Yan, G-Sync. G-Sync. Ito. Yan. Pixel press. Fix. Tapos, sa baba no. Sun. Off lang. multi-frame. Yung OpenGL. Yan yung Open. OpenGL. Yan yung naka-auto. Ito. Yan. GDH or ano? Hindi, Or hindi rendering. Hindi. Kalay. Click mo yan, yung auto. Ah. Yung performance. Select mo yung performance. Tapos yung OpenGL, nakalagay sa baba. Galaw ka na lang kay. Ah. Sa Yan, GPU. GPU. Select mo yung GPU mo. Hindi mo ginagamit yung GPU mo ever since. Ngayon mo palang gagamitin. Tapos, yung power management. Okay. Yan. Sige, click mo yan. Yung prepare maximum performance. Tapos, yung sa baba naman nun, Naigo-igo pa yan. Driver. Hindi yan. Ito. Application control. Application. Yan, click mo yan. Yung Ayos available. Ayos available. Yan. Tapos, 10 gig. Sa baba niya, 10 gig. Inay kayo. Uy, lakay. 10 gig. Ito ba? Wait lang. Ikan mo yung 10 gig. Select mo lang yung 10 gig. Yay. Wipe out kami. Gago, Oo, Col. Bago lang. Pre, yung bitrate. Gawin mo lang 6,000. Kaya lang maayos mo yun, pre, pag hindi ka pa nakalive. Ito nga, nag-cancel ako ng date. Saka sa setting. Ulil! Na-optimize na ba yan, Alex? Right! Oh, yung pag-edit. Yung PC mo, na-optimize na? Wala, hindi ba? Yung tag ito, yung naka-Nvidia ka ba? Oh, Naka-RTX ka? May pick ka ba? GTX. Ha? Uy, may kalaban na ito. Halimaw yan ito eh. Halimaw yan, 1080. Thanks for the follow. Takbuhan ako ng kalaban. Wait lang para. Ayusin natin mamaya. Tapos strike ta guys! Nag-strike ta guys! Palagaw? Malagyang gamit mong voice changer.
Ako? Hindi yun, yung bata. Hello, Tagay. Tapos, saan video quality ba yun sa'yo mo, ano? Takay? Video quality pre. Gawin ko lang. Ano na 1,000. Layo ka? Ano to? Ilang, ano? FPS pa resolution? Video, Pati nga. bitrate? Patingin nga muna, i-live mo nga muna sa Discord. Ito. Tingnan ko. Squeeze. Ay, scan ko papa ko. Nadisi ako, nadisi. Oh. Wait lang pre, wait Yan. lang. Titingnan ko muna. Down. Ludot kayo. Wala akong babaan. Ito yung automatic. ako eh. Ayan. Gawin mo yung kan pre. Shudi. Tawag nito. Yung 480 ko to. 1080. Ito. Hindi. Natali mo sa video quality. Ayan, 1080. Yan. 1080. 1080p Yan, o 60? Yan. Too high daw eh. Hindi yan. Gawin mo na 60. Okay lang yan. Gawin mo 60. Click mo yung sa yung kan. Kung anong... Thanks for the follow. Mas mamaba pa dyan. 6,000. Ang lahi ko. 6,000. Ayun, 6,000. Yan. Let's go! Okay na yan. Audio bitrate. At saka yung kan, yung H.264, mali yung nakalagay. Yung sa encoder. Okay lang yung audio bitrate. Mali yan. Yung H.264 ang nakalagay. La itsura si Boss Yan. Lai. Apply. Wait lang pre ha. Apply na lang. Okay na to. Automatic apply ba to? Okay na. Tapos pre-open mo yung ano. Hello. Yung... Punta ka sa... Search mo yung NVIDIA control panel. Search. NVIDIA control panel. Hindi ko. Oh, magsinakay. Hindi, in lang. Yan. Open mo yan. Thanks for the follow. Boss. Punta ka sa pinaka... Lakihan mo nga, pre. Lakihan mo. Punta ka sa pinakataas. Yung adjust image. Yan, click mo yan. Yung use my preferred. Yan. Click mo yan. Lagay mo sa performance. Ay, gawa sa man to. Tapos apply. Apply, hindi sa baba, Apply. sa kanan. Yan. Ito to, apply. Tapos yung sa taas naman, yung manage 3D settings. Sa taas. Manage. Yan. Gago, si K, SBX. Tapos, yung scroll pa baba mo. Ayaw nga man na. Wait lang, dahan lang. Ay, sorry. Ayan, pinakataas. Dahan. Yung prepare system fallback. Ito. Yan. I-click mo yung Ludot mo na ako. prepared system fallback. Ayan. Yan. Tapos, yung latency. Kita mo yung latency mode. Ito, low. Yan. Select mo yung ultra. Ultra. Tapos yung G-Sync, off mo yan. G-Sync. Okay, scroll down. Oo man, dami nakatutok eh. Yan, G-Sync. G-Sync. Ito. Yan. Pixel press. Fix. Tapos, sa baba no. Sun. Off lang. Multi-frame. Yung OpenGL. Yan yung Open. OpenGL. Yan yung naka-auto. Ito. Yan. GDI or ano? Hindi, Or hindi rendering? Hindi. Kalay. Click mo yun, yung auto. Ah. Yung performance. Select mo yung performance. Tapos yung OpenGL, nakalagay sa baba. Galaw ka na lang kay. Ah. Sa Yan, GPU. GPU. Select mo yung GPU mo. Hindi mo ginagamit yung GPU mo ever since. Ngayon mo palang gagamitin. Tapos, yung power management. Okay. Yan. Sige, click mo yan. Yung prepare maximum performance. Tapos, yung sa baba naman nun, Naigo-igo mo yan. Driver. Hindi yan. Ito. Application control. Application. Yan, click mo yan. Yung Ayos available. Yan. Tapos, 10 gig. Sa baba niya, 10 gig. Inay kayo. Uy, lakay. 10 gig. Ito ba? Wait lang. Eh, kan mo na yung 10 gig. Select mo na yung 10